जलपाईगुड़ी के समाजपाड़ा इलाके में स्थित एक गैरेज में लगी आग। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. जलपाईगुड़ी शहर में सुबह 7 बजे एक गैरेज में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। घटनास्थल पर अग्निशमन कर्मी पहुंचकर आग पर काबू पाया। आज सुबह शहर के समाजपाड़ा इलाके में एक घर के गैरेज में आग लग गई। अच्छी बात यह है कि आसपास के मकान और स्कूल आग से बच गए। आग शनिवार सुबह 7 बजे लगी। जलपाईगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 5 के समाजपाड़ा में एक आवासीय इमारत से सटे एक घर के गैरेज में रखी सामग्री में आग लग गई। खबर मिलने पर दमकल की गाड़ी आई, लेकिन सड़क पर लगाई गई ऊंची बाड़ के कारण दमकल की गाड़ी को घटनास्थल पर पहुंचना संभव नहीं हो सका। घटनास्थल पर पहुंचने के लिए दमकल कर्मियों को छोटी गाड़ी से दूसरा रास्ता लेकर आना पड़ा। गैरेज मालिक तरुण कुमार घोष ने बताया कि आग गैरेज में लगे पानी के पंप से शुरू हुई और बिस्किट के डिब्बे तक फैल गई। घटना के बारे में जलपाईगुड़ी फायर स्टेशन ऑफिसर रामेश्वर पांडे ने कहा, समाजपाड़ा में एक फ्लैट के नीचे गैरेज में पानी के पंप से शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे आग लग गई। हमने जल्दी आग बुझा दिया, लेकिन हमारी गाड़ी वहां तक नहीं जा पाई। अगर भविष्य में कोई बड़ी आग लगती है तो इस इलाके में बड़ी समस्या होगी। মোটর ছিল তো পাম্পের জলটা উঠে মোটরটা খুলে গেছে। পাম্প চালু করাবে। হ্যাঁ, আপনার নাম কি দাদা? তরুণ কুমার ঘোষ। এটা বলে কি রাখছে? এটা আমার বিস্কুটের বেঞ্চ আছে তো, বিস্কুট ছিল ওই জয় ওই বিস্কুটের কাঠগুলো রং করে আসলাম, দেখলাম G+1 একটা বিল্ডিং, হ্যাঁ, তার নিচে একটা গ্যারেজ আছে। হ্যাঁ, গ্যারেজে ওখানে একটা টুলু পাম্প আছে, আচ্ছা, জল তোলার জন্য। আচ্ছা, ওইটা শর্ট সার্কিটের ওখান থেকে আগুন। এটা ক্ষয়ক্ষতি কিরকম হয়েছে এখানে? না, খুব বেশি হয়, আগুন আগুন ফুললি কন্ট্রোলে হয়েছে। এই যে এখানে আসার ক্ষেত্রে আপনাদের গাড়ির কোনো সমস্যা হচ্ছে? গাড়ির কোনো সমস্যা মানে এই যেটা বার দিয়ে রাখছে, এটা কোন এলাকা বলে এটাকে? সমাজপাড়া। সমাজপাড়া। এইটা যখনই আমাদের স্টাফরা বললো যে এখানে কিন্তু একটা যে এই বার আছে, যার জন্য বাধ্য হয়ে বড় গাড়ি নিয়ে আসতে, মানে বড় গাড়ি ঢোকে না এই জায়গাটা, ঢুকবে না তো। আচ্ছা, এটার জন্য ফাইটটার জন্য বাধ্য হয়ে ছোটো গাড়ি নিয়ে স্কুলের পাশ দিয়ে। বড় আগুন হলে আপনারা কি করবেন? হলে তো এটাই খুব সমস্যা হয়ে যাবে। এটা বড় গাড়ি নিয়ে আসা যাবে না, এই জায়গাটা এটার জন্য সমস্যা হয়ে যাবে। আচ্ছা, আপনার নাম পরিচয়? রামেশ্বর পান্ডে, স্টেশন অফিসার, জলপাইগুড়ি।